गर्मी और बढ़ गई थी। दरो दीवार अंगारों की तरह तपते, बाहर इहाते में खुश्क पत्ते दिन भर खड़खड़ाते। एक रोज बड़ी जोर की आंधी आई, आसमान का रंग सुर्ख पड़ गया, दरख्तों की शाखें चटक चटक कर बोलने लगी, खिड़कियों के शीशे छिन छिन टूटने लगे। आंधी का जोर टूटा तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस तूफान से बड़ा नुकसान हुआ, बिजली के तार जगह जगह से टूट गए। शाम का वक्त था, सारा शहर तारीकी में डूबा हुआ किसी खंडर की तरह हैबतनाक नजर आ रहा था। तेज बारिश से जहां और बहुत सा नुकसान हुआ, उसमें म्यूनिसिपैलिटी का नया मार्केट भी शामिल था। ये 2 मंजिला इमारत थी, नीचे बाजार था, ऊपर की मंजिल में रिहायशी फ्लैट थे। बड़े जोर का धमाका हुआ और इमारत के एक हिस्से की छत टूटकर नीचे आ गई। कई दीवारें शिक होकर मुनहदिम हो गईं। हर तरफ कोहराम मच गया। ऊपर फ्लैटों में रहने वालों में से कई खानदान पूरे के पूरे जिंदा दरगोर हो गए। बड़ा बुरा वक्त था, गहरा अंधेरा फैला था, बारिश मूसलाधार हो रही थी। फायर ब्रिगेड वाले रात भर मलबे से जख्मियों को निकालते रहे। 12 अफराद उसी वक्त हलाक हो गए थे, जिनमें 4 बच्चों और 3 औरतों की लाशें भी शामिल थीं। 55 जख्मियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बास की हालत बहुत नाजुक थी। दूसरे रोज अखबारात ने स्याह हाशियों के साथ इस खबर को शाया किया। इदारियों में इस हलमनाक सानहे की तहकीकात का मुतालबा किया गया और म्यूनिसिपैलिटी के जिम्मेदार हुक्काम के खिलाफ सख्त एतराजात किए गए। म्यूनिसिपैलिटी में एक ग्रुप खान बहादुर के मुखालफिन का भी था। उन्होंने इस हादसे की आड़ लेकर ऐसे बयानात जारी किए जिनमें खान बहादुर पर बहैसियत चेयरमैन बहुत संगीन इल्जामात लगाए गए थे। शहरियों की जानिब से एहतजाजी जलसा भी हुआ, जिसमें बड़ी इश्तियाल अंगेज तकरीरें की गईं। बाज़ मुकर्रिरीन ने खुल्लम खुल्ला न्याज का नाम लिया, इसलिए कि मार्केट की तामीर का ठेकेदार वही था। सूबाई हुकूमत ने एहतजाज से मरूब होकर स्पेशल पुलिस के एक सीनियर अफसर की निगरानी में फौरन तहकीकाती कमेटी मुकर्रर कर डाली। खान बहादुर पहले ही क्या कम परेशान था, इस इत्तला ने उसे और सरासीमा कर दिया। मामला बहुत संगीन हो गया था और मुखालिफिन तुले हुए थे कि उसे चेयरमैन के ओहदे से हटाए बगैर न रहेंगे। खान बहादुर ने इस सूरत-ए-हाल से घबरा कर म्यूनिसिपैलिटी का हंगामी इजलास तलब किया और सारी जिम्मेदारी न्यास पर डाल दी। इस तरह अदम एतमाद की तहरीक उसके खिलाफ कारगर न हो सकी। मुखालिफिन को मुंह की खाना पड़ी। म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से मुतमईन होने के बाद वो तहकीकाती कमेटी की तरफ मुतवज्जा हुआ। जो पुलिस अफसर उसका निगरान मुकर्रर हुआ था, उसके मुतालिक छानबीन शुरू की। मालूम हुआ कि वो अनकरीब रिटायर्ड होने वाला है। खान बहादुर को ये इत्तला मिली तो हाथ ऊंचा करके बोला, बस अब काम बन गया। खान बहादुर उस अफसर से मिला। आदमी तजर्बाकार था। उसकी बातों से थोड़ी ही देर में खान बहादुर को अंदाजा हो गया कि मामला बन सकता है। उसने 20,000 रुपए मखमल के डिब्बे में रखकर उसे नजराना दिया और बकौल शख्स से मूछों पर ताव देता हुआ अपने घर चला आया। तहकीकात होती रही। खान बहादुर हस्बे मामूल रोजाना शाम को स्कॉच के 3-4 पैक चढ़ाता और रात गए तक रम्मी खेलता। अलबत्ता न्याज की आमदरफ्त उसने अपने यहाँ बिल्कुल बंद कर दी थी और ये मशवरा दिया था कि कुछ अरसे के लिए वो शहर से बाहर चला जाए। न्याज पहले तो तैयार हो गया, फिर उसकी समझ में खुद ही ये बात आ गई कि गैर हाजिरी से खामखा शुबा पैदा होगा, लिहाजा उसने बाहर जाने का इरादा तर्क कर दिया। न्याज के लिए ये बड़ी परेशानी के दिन थे। वो घर में बहुत कम रहता, दौड़ दौड़ के उन ठेकेदारों के पास जाता जिनके जरिए उसने मार्केट बनवाई थी। घर में जितनी देर रहता, खोया खोया सा बेचैनी के आलम में टहलता रहता। अक्सर रात गए बिस्तर से उठकर सुल्ताना के पास आता और उससे ऊट पिटांग बातें शुरू कर देता। न्याज एक रात सुल्ताना के पास कमरे में बैठा था। बाहर हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। बच्चा अभी तक जाग रहा था। वो हुमक कर न्याज की जानिब देख रहा था, लेकिन न्याज बड़ा अफसुर्दा था। सुल्ताना ने दिलजोई की कोशिश की। बच्चे की जानिब इशारा करते हुए बोली, अपनी परेशानी में आपने नन्हे को भी भुला दिया। देखिए तो आपको किस तरह देख रहा है। न्याज ने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसका रुखसार चूम कर बोला, बेटा तुम्हारे बाप को सजा हो गई तो फिर तुम किसके साथ खेलोगे? सुल्ताना ने फौरन कहा, आप पर तो आजकल यही भूत सवार है। न्याज मुस्कुराकर चुप हो गया। सुल्ताना कुछ कहने ही जा रही थी कि दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। न्याज ने बच्चे को सुल्ताना की गोद में दिया और उठकर बाहर चला गया।
برساتی میں پولیس کی گاڑی کھڑی تھی. ایک انسپکٹر اور کئی مسلح کانسٹیبل دروازے پر موجود تھے. وہ گرفتاری کے وارنٹ لے کر آئے تھے. انہوں نے اسی وقت اسے حراست میں لے لیا اور گاڑی میں بٹھا کر اپنے ہمراہ لے گئے. نیاز کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو خان بہادر گھبرا گیا. اس نے جو اسکیم تیار کی تھی اس میں نیاز کی گرفتاری کے پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا تھا. خطرہ یہ درپیش تھا کہ مارکیٹ کے ٹھیکے سے جو منافع ہوا اس سے 80,000 روپے خان بہادر کے حصے میں بھی آئے تھے. اس کے علاوہ اس نے جو فیکٹری لگائی تھی اس کی تعمیر میں سیمنٹ اور لوہا بھی مارکیٹ ہی کے کھوٹے سے گیا تھا. یہ سارا کام نیاز ہی کے ذریعے ہوا تھا. اس نے سوچا نیاز کہیں گھبرا کر سب کچھ صاف صاف نہ اگل دے. ایسی صورت میں اس کے پھنس جانے کا قطعی امکان تھا. پہلی بار خان بہادر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. دراصل کترانے کے بجائے اسے نیاز کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہیے تھا. بہرحال اب جو کچھ ہو چکا تھا اس کا تدارک ضروری تھا. چنانچہ چند ہی روز بعد اس نے دوڑ دھوپ کر کے نیاز کو ضمانت پر رہا کرا لیا. دوسرے مہینے تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ حکومت کو دے دی. رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ کی تعمیر میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا تھا وہ بہت ناقص اور غیر معیاری تھا. مزید برآں سیمنٹ کا تناسب بہت کم تھا. اس کمی کو ریت اور بجری سے پورا کیا گیا تھا. چھتوں پر کنکریٹ برائے نام ڈالی گئی تھی. لوہا ضرورت سے بہت کم استعمال کیا گیا تھا. یہ سارے الزامات نیاز کے خلاف تھے. تحقیقاتی کمیٹی نے حکومت سے پرزور سفارش کی تھی کہ ٹھیکیدار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. اس کی بدعنوانیوں کے باعث 12 شہریوں کی قیمتی جانیں تلف ہوئی تھیں. 7 افراد جسموں کے اکثر اعضاء ضائع کر کے اپاہج ہو گئے اور لاکھوں روپے کا مالی نقصان ہوا. رپورٹ میں جگہ جگہ نیاز کے خلاف ٹھیکیدار کی حیثیت سے سنگین الزامات لگائے گئے تھے. اسے ہر طرح جانی اور مالی نقصانات کا ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی. گو کہ یہ رپورٹ ہنوز کانفیڈینشیل تھی مگر خان بہادر کو اس کی ایک نقل مل گئی. نقل کے ملتے ہی وہ بدحواس ہو گیا. اب نیاز اسے اپنی سلامتی کے لیے بے حد خطرناک نظر آنے لگا. اسے معلوم تھا کہ معاملہ عدالت کے روبرو بھی جائے گا اور وہاں نیاز کا بیان بھی لیا جائے گا. بہت سوچ بچار کے بعد خان بہادر کو اپنی گلو خلاصی کے لیے ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ تھا نیاز کا صفایا. نیاز کو قتل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا. اس کی موجودگی سے خان بہادر کو ہر وقت خطرہ درپیش تھا. نیاز اس کے خلاف سارے ثبوت مہیا کر سکتا تھا. نیاز کے قتل کا پورا منصوبہ خان بہادر تیار کر چکا تھا. اسے صرف ایک شخص کا انتظار تھا جو ان دنوں راولپنڈی میں تھا اور جلد ہی آنے والا تھا. ہلکی ہلکی بونداں باندی ہو رہی تھی. آسمان پر گھٹا چھائی تھی. کمرے میں نرم نرم بھیگے ہوئے جھونکے آ رہے تھے جن میں برسات کے پہلے چھینٹے کی مہک تھی. نادرہ گردن جھکائے کاغذ پر آہستہ آہستہ لکھ رہی تھی. اس کے برابر ہی نوشا بیٹھا تھا. اس کے سامنے ابتدائی کلاسوں کی کھلی کتاب رکھی تھی. گزشتہ کئی مہینوں سے وہ پابندی کے ساتھ نادرہ کی نگرانی میں پڑھ رہا تھا. نادرہ نے لکھتے لکھتے فاؤنٹین پین کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور تھکی ہوئی سی انگڑائی لی. ٹیبل لیمپ کی ہلکی نیل گوں روشنی میں اس کے جسم پر لہروں کا مد و جزر پھیلتا چلا گیا. نادرہ ذرا دیر خاموش بیٹھی رہی پھر اٹھ کر کھڑکی پر چلی گئی. نوشا مکتب کے کسی طالب علم کی طرح جھوم جھوم کر پڑھ رہا تھا. اس کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور نگاہیں کتاب پر جمی تھیں. ذرا دیر بعد نادرہ کی آواز ابھری. نوشا یہاں آؤ. وہ چپ چاپ جا کر اس کے برابر کھڑا ہو گیا. نادرہ نے کوئی بات نہیں کی. خاموش کھڑی رہی. سامنے حد نظر تک روشنیوں کا جال پھیلا تھا. اونچی اونچی عمارتوں کے جھلکتے ہوئے دریچوں نے چراغاں کر دیا تھا. رمجھم رمجھم مینا برس رہا تھا. دور افق پر بار بار بجلی کڑک رہی تھی. ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے نادرہ کے بالوں کی ایک لٹ بکھر کر رخسار پر لہرا رہی تھی. چند منٹ بعد نادرہ نے کہا, معلوم ہوتا ہے آج رات بھر بارش ہوگی. نوشا نے مختصر جواب دیا, ہاں. اچانک نادرہ نے بڑا بے تکا سا سوال کیا, نوشا تم نے کسی لڑکی سے محبت کی ہے؟ نہیں. اس نے انکار میں گردن ہلائی. تم سخت بور معلوم ہوتے ہو. نوشا نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر خاموشی چھا گئی. ننھی ننھی بوندوں کی جھالر روشنی کے پس منظر میں لہراتی رہی. ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی.
नादरा का जिस्म बार बार थरथरा के रह जाता। वो बेचैन नजर आ रही थी। उसने नौशा की जानिब देखे बगैर पूछा, तुमने किसी लड़की को प्यार भी नहीं किया? उसकी आवाज में कपकपाहट थी। नौशा को उसकी बात बड़ी अजीब मालूम हुई। शर्मा कर बोला, नहीं। इस दफा नादरा ने घूम कर उसकी जानिब देखा और आहिस्ता से बोली, सच? नादरा की नजरें नौशा की जानिब उठी हुई थी। उसकी आंखों में शहर की तमाम रोशनियों का अक्स झिलमिला रहा था। उसने उलझी हुई आवाज से कहा, नौशा। और नौशा ने बेख्तियार अपना मुंह उसके होंठों की जानिब बढ़ा दिया। ऐन उसी वक्त कमरे में कोई आहिस्ता से खनकारा। नौशा ने पलट कर देखा। सामने प्रोफेसर खड़ा था। ऐनक के मोटे मोटे शीशों के पीछे उसकी गोल गोल आंखें चमक रही थी। हाथ कमर के पीछे बंधे हुए थे। वो गर्दन ऊंची किए बावकार अंदाज में खड़ा था। नौशा उसे देखकर दम बखुद रह गया। उसने नजरें नीचे कर ली। प्रोफेसर ने उंगली के इशारे से नौशा को अपने करीब बुला लिया और कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, मेरे साथ आओ। नौशा उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों ने जीने की सीढ़ियां तय की और नीचे आ गए। प्रोफेसर कमरे का दरवाजा थाम कर खड़ा हो गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ा रहा था, कतई नाकाबिले बर्दाश्त, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये इंसानी हमदर्दी का बेजा इस्तेमाल है। अचानक वो गजबनाक होकर दहाड़ा, क्या समझे तुम? नौशा सर झुकाए मुल्जिमों की तरह खड़ा रहा। प्रोफेसर कहने लगा, मिस्टर, तुम इस कमरे को फौरन खाली कर दो। मैं 5 मिनट से ज्यादा तुमको वक्त नहीं दे सकता। ये कहकर वो दहलीज के बीचों बीच टांगे फैलाकर खड़ा हो गया। नौशा हक्का बक्का खड़ा उसका मुंह तक रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम अभी तक जराइम पेशा हो। अपनी बर्बादी का इंतकाम तुम मुआशरे से मत लो। तुम मुझसे इसका बदला नहीं ले सकते, हरगिज नहीं। तुम सजा याफ्ता हो, जेब कुतरे हो, उठाई गिरे हो। मैं तुमको इस बात का हरगिज हक नहीं दे सकता कि तुम मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करो। तुम और नादरा मिलकर मुकम्मल इकाई नहीं बन सकते। वो खत्ते मुस्तकीम है और तुम खत्ते मुनहनी, दो गैर मसावी मिकदारें। तुम मसले फिल तनासुब समझते हो? नौशा हवन्नुक की तरह खामोश खड़ा उसकी जानिब देख रहा था। प्रोफेसर जोर से चीखा, मेरा मुंह क्या तक रहे हो? 3 मिनट हो चुके हैं। 5वीं मिनट पर तुम्हारा एक कदम घर के बाहर होना चाहिए। अपना सामान उठाओ और फौरन यहां से निकल जाओ। नौशा ने घबरा कर जल्दी जल्दी अपना सामान एक चादर में बांधा और गुठड़ी उठाकर बगल में दबा ली। प्रोफेसर ने मुआयना करने वाले इंस्पेक्टर की तरह नौशा को ऊपर से नीचे तक देखा और ऊंची आवाज से बोला, बिल्कुल ठीक, अब तुम जा सकते हो। नौशा कमरे से बाहर निकला। प्रोफेसर उसके आगे आगे चल रहा था। उसने खामोशी से घर का सदर दरवाजा खोला। नौशा सहमा हुआ बाहर चला गया। उसने दरवाजे का बोल्ट चढ़ाने की आवाज सुनी। अंदर गुलाम गर्दिश में कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता उभरी। चूबी जीने पर ठप ठप का दबा शोर हुआ। प्रोफेसर ऊपर जा रहा था। नौशा दरवाजे के बाहर खड़ा एक एक आवाज, एक एक आहट सुनता रहा। अभी तक बूंदाबांदी जारी थी। आसमान पर घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। उसे रह रह कर प्रोफेसर पर गुस्सा आ रहा था। साला उल्लू का पट्टा है, एकदम चरिया, न जाने कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लेकिन इस घर से निकलने का उसे बहुत अफसोस था। कई साल बाद उसे घरेलू माहौल मिला था, जहां वो खुश था, मुतमईन था। उसने सोचा था कि स्कूल में पढ़ना शुरू कर देगा। बगल में मोटी मोटी किताबें दबाकर ठाठ से पढ़ने जाएगा। फिर वो मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लेगा। नादरा ने यही कहा था, मगर उस साली ने तो अंग्रेजी का सबक पढ़ाते पढ़ाते प्यार और मोहब्बत का सबक पढ़ाना शुरू कर दिया, और इस तरह शुरू कर दिया कि अपना ही डिब्बा गोल हो गया। वो शाख ही न रही जिस पर आशियाना था। नादरा पर उसे तैश आ रहा था और वो उसे याद भी आई। वो छरीरे जिस्म की नाजुक और दिलकश लड़की जो बात बात पर उसे डांटती फिटकारती थी और जिसके नाराज होने में उसे मजा आता था। अब वो उसे देख नहीं सकेगा। ये सोचते सोचते दिल बोझल हो गया। उसने बड़ी बेचारगी के आलम में सोचा कि वो कराची शहर छोड़ देगा, सीधा अम्मा के पास जाएगा। सब साला खटराग है, बस अब घर चलना चाहिए। उसी वक्त उसने तय किया कि सवेरे की ट्रेन से चला जाएगा, कराची को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और रात सर पर खड़ी थी।
नौशा ने स्टेशन के मुसाफिर खाने में रात बसर करने का प्रोग्राम बनाया। मान राजा याद आ गया। सोचा चलते चलते उससे भी मिलना चाहिए, जाने अब उससे कभी मुलाकात हो भी कि नहीं। प्रोफेसर के दरवाजे पर खड़े होने से उसे वहशत हो रही थी। नौशा ने गुठड़ी सर पर रखी, आगे बढ़ा और सड़क पर चलने लगा। वो राजा के पास पहुंचा तो पहर रात गुजर चुकी थी। राजा एक कोने में सुकड़ा सुकड़ाया पड़ा था। करीब ही एक कुत्ता लेटा हुआ था। तरपाल से बारिश का पानी टिप टिप गिर रहा था। अंदर कीचड़ थी, सड़ान थी और गहरा अंधेरा था। नौशा ठिठक कर बाहर ही रह गया। अंधेरे में कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। कुत्ता गुर्रा गुर्रा कर जोर जोर से भौंकने लगा। साथ ही राजा की आवाज उभरी। कौन है? नौशा ने बेतकल्लुफी से कहा। अरे यार, मैं हूं नौशा, पर यहां तो बड़ा अंधेरा है। अबे, अपनी किस्मत में तो अंधेरा ही अंधेरा है, राजा ने दिल गिरफ्तार होकर कहा। बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। नौशा गर्दन झुकाकर अंदर दाखिल हुआ तो नथनों पर तेज बू ने अचानक हमला कर दिया। वो चुपचाप जाकर राजा के करीब बैठ गया। राजा ने पूछा, इस वक्त बारिश में कैसे आ गया? नौशा ने जवाब दिया, मैं सुबह की गाड़ी से घर जा रहा हूं। सच? राजा को यकीन ना आया। यार, ठीक ठीक बता। अबे, मैं कोई झूठ बोल रहा हूं? मगर तू तो कहता था कि मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है, स्कूल में नाम लिखवाने वाला हूं, मैट्रिक का इम्तिहान दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो सारा प्रोग्राम क्या हो गया? बात तो कुछ ऐसी ही थी, पर यार, अपनी साली तकदीर ही खोटी है। राजा गर्दन हिला हिला कर अपनी भूंडी और बेसुरी आवाज से गुनगुनाने लगा। तकदीर बनी बनकर बिगड़ी, दुनिया ने हमें बर्बाद किया। नौशा ने बेजारी से कहा, अबे बंद कर अपनी ये भैरवी। मैं बात कर रहा हूं और तुझे गले पड़ने की सूझी है। साले, तुझे कभी अकल ना आई। राजा खिसियाना होकर बोला, यार, यूं ही दिल पिशोरी कर लेते हैं। तू आ गया तो जरा बातचीत भी कर ली, वरना शाम से अकेला पड़ा हूं, बुखार भी है। राजा जोर जोर से खांसने लगा। नौशा ने उसके माथे को छूकर देखा। वो बुखार से तप रहा था। राजा के सारे कपड़े बारिश की बौछार से भीग गए थे। वो उस वक्त धोबी की नांद में पड़े हुए गीले कपड़ों की पोट मालूम हो रहा था। अबे, तूने कुछ खाया पिया भी? नौशा ने पूछा। राजा ने जवाब दिया, नहीं, भूख ही नहीं लगी। अच्छा, ले एक सिगरेट तो पी। यार नौशे, क्या बात कही तूने, कसम अल्लाह की, दिल खुश कर दिया। दोनों ने सिगरेटें सुलगाई और लंबे लंबे कश लगाने लगे। बारिश के कतरे तिरपाल पर टिप टिप गिर रहे थे। हवा सर्द थी और सरसराती हुई चल रही थी। दोनों देर तक बातें करते रहे। फिर नौशा ने दीवार से पीठ लगाकर आंखें बंद कर ली। राजा पर भी नींद की गनूदगी तारी हो गई। दोनों थक कर सो गए। रात के पिछले पहर नौशा की आंख खुल गई। कुत्ता बारिश से भीग कर कूं कूं करता उसकी टांगों के अंदर घुस गया था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और कुत्ते को गालियां देने लगा। धत तेरे की, मार दिया साले ने। राजा भी उसकी आवाज सुनकर जाग उठा। अबे नौशे, क्या हो गया? नौशा जलकर बोला, हो क्या गया? ये साला तेरा कुत्ता है, हरामीपन कर रहा है। तूने भी क्या झमेला पाल रखा है? राजा ने ठंडी सांस भरी। यार, इंसानों का साथ तो छूट गया, अब जानवरों से भी दोस्ती ना करो। उसके लहजे में बला का कर्ब था। नौशा कांप उठा। मीना बरसना बंद हो गया था। आसमान शफाफ नजर आ रहा था। हल्की हल्की काफूरी रोशनी फैलने लगी थी। नौशा ने झुककर बाहर देखा। सवेरा होने वाला है, अब मैं स्टेशन चलूंगा। अबे चला जाना, थोड़ी देर तो और बैठ। नौशा के पास उस वक्त 40 रुपए थे और कुछ रेजगारी। उसने जेब से 5 रुपए का नोट निकाला और राजा को देते हुए बोला, ले ये रुपए रख ले। नहीं यार, मैं तेरे रुपए नहीं लूंगा। मेरा तो किसी न किसी तरह काम चल ही जाता है। तू इतने दिनों बाद घर जा रहा है, खाली हाथ जाएगा तो सब क्या कहेंगे? नौशा इसरार करने लगा, मगर राजा ने नोट नहीं लिया। तू मुझे एक सिगरेट और पिला दे, गला सूख रहा है। दोनों ने एक एक सिगरेट सुलगा ली। तंबाकू का धुआं हर तरफ बिखर गया।
राजा ने तकिए के नीचे से टटोल कर बड़ा सा चाकू निकाला, नौशा की तरफ बढ़ाकर बोला, ले इसे रख ले, कुछ काम ही दे जाएगा। मेरे लिए तो अब ये बेकार हो गया है। मैंने चाकू वाकू रखना छोड़ दिया है। नौशा ने चाकू लेने से साफ इनकार कर दिया। इसे तू अपने ही पास रख, तू इसे मेरी निशानी ही समझ के रख ले। उसकी आवाज दर्दनाक हो गई। मेरे पास रहेगा तो किसी दिन अपने ही हाथों अपना सीना न चीर डालूं। यार साली, जिंदगी में रखा ही क्या है, तुफ है इसे जीने पर। नौशा ने चाकू लेकर चुपचाप अपने पास रख लिया। राजा के चेहरे को देखा जो सुबह काजिब की धुंधली धुंधली रोशनी में बड़ा खौफनाक नजर आ रहा था। राजा हाँपने के से अंदाज में गहरी गहरी सांसें भर रहा था। वो बार बार बेचैनी से करवट बदलने लगता। आखिर जब नौशा उठकर जाने लगा तो राजा ने आजिज़ी से कहा, थोड़ी देर तो और ठहर जा, एक तेरा ही तो सहारा रह गया है था। इस दुनिया में अब अपना कोई नहीं रहा। उसकी आवाज भर्रा गई। वो सिसकियां भरने लगा। उसने तड़प कर नौशा का हाथ मजबूती से दबोच लिया। उस पर अपना मुंह रखकर बोला, नौशे, खुदा के लिए मुझे छोड़कर ना जा। मेरा कोई नहीं, हाय मेरा कोई नहीं रहा। वो चीख मार मार कर रोने लगा। नौशा का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू निकलकर राजा के चेहरे पर टिप टिप गिरने लगे। दोनों कुछ देर इसी तरह रोते रहे। उनकी सिसकियां गहरी खामोशी में उभरती रहीं। फिर राजा ने उसका हाथ छोड़ दिया और संभल कर बैठ गया। उसने नौशा से कहा, जा यार, तुझे देर हो रही है, माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। नौशा ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और राजा को दे दिया। फिर उसने अपनी गठरी उठाई और आगे बढ़ा। बाहर आकर उसने मुड़कर राजा को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से डुबडुबाई हुई थीं। नौशा को रुकते देखकर वो तलखी से बोला, यार अब तू जा, क्यों खामखा देर कर रहा है। ये कहते कहते खांसी का जोरदार दौरा पड़ा और वो जोर जोर से खांसने लगा। नौशा बढ़कर सड़क पर आ गया। दूर तक राजा की खांसी उसे सुनाई देती रही। वो स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसने टिकट खरीदा और तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में जाकर बैठ गया। अभी गाड़ी छूटने में देर थी, मगर मुसाफिरों की आमद शुरू हो गई थी। घंटा भर बाद ट्रेन रवाना हो गई। डिब्बा मुसाफिरों से खचाखच भरा था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। नौशा एक कोने में खामोश बैठा था। उसे अपना शहर याद आ रहा था, अपना मोहल्ला और मोहल्ले की वो गली जिसके नुक्कड़ पर म्युनिसिपैलिटी की लालटेन थी, जहां रात को सब लड़के मिलकर खेलते थे, ऊधम मचाते थे। गली की नीची नीची दीवारों वाले वो मकान जिनमें उसका भी घर था। अम्मा, सुल्ताना और अन्नू, न जाने सब अब कैसे होंगे, उसे देखकर क्या कहेंगे। एक के बाद दूसरा ख्याल, एक के बाद दूसरी याद। ख्यालात का सिलसिला था कि फैलता ही जा रहा था। ट्रेन आहनी पटरियों पर तेजी से दौड़ रही थी और वो यादों की भूल भुलैयों में भटकता रहा था। नौशा ट्रेन से अपने शहर के स्टेशन पर उतरा तो रात हो चुकी थी। उसने खामोशी से प्लेटफॉर्म तय किया और स्टेशन की इमारत से बाहर आ गया। एक रिक्शा वाले की जानिब बढ़ते हुए शुबा हुआ कि उसे कहीं देखा है। वो दुबला पतला नौजवान था, सर पर बड़े बड़े बाल, लंबे लंबे हाथ पांव और अंदर को धसी हुई छोटी छोटी आंखें। रिक्शा वाले ने भी गौर से चीख कर बेख्तियार उसके गले से चिमट गया। अबे नौशे, तू आ गया। वो शामी था। उससे मिलकर नौशा को बड़ी खुशी हुई। अबे ये धंधा तूने कब से शुरू कर दिया था? शामी मरी हुई आवाज से बोला, यार अब्बा के मरने के बाद तो साली मुसीबतों ने अपना घर देख लिया। अबे तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया? कब? यार उनको मरे हुए ये तीसरा साल है। नौशा ने पूछा, दुकान भी तो थी तेरी? वो तो अब्बा की बीमारी के जमाने में ही बेच दी थी। शामी अपनी परेशानियां सुनाने लगा। वो सुबह के वक्त अभी तक अखबार बेचता था और रात को साइकिल रिक्शा चलाता था। घर में 7 खाने वाले थे और उन सब का बोझ तन्हा उसके कंधे पर था। उसकी सेहत खराब हो गई थी। वो रुक रुक कर खांस रहा था। बातें करते करते अचानक उसने नौशा से पूछा, मगर इस वक्त तुम जाओगे कहाँ? नौशा को उसके सवाल पर किसी कदर हैरत हुई। घर जाऊंगा, और कहाँ? कौन सा घर? शामी ने दरियाफ्त किया। नौशा घबरा गया। अबे क्या उड़ा रहा है? अपने घर जाऊंगा, वही गली वाला घर।
اور میرا کون سا گھر ہے؟ شامی نے گردن نیچی کر لی اور رسام سے بولا، تو یار تجھے کچھ بھی پتا نہیں؟ نوشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس نے ڈرتے ڈرتے صرف ایک لفظ کہا، کیا؟ اس گھر میں تو حاجی رحیم بخش رہتے ہیں. نوشا نے گھبرا کر کہا، اور میری اماں؟ شامی نے اٹکتے ہوئے کہا، ان کا تو 2 سال ہوئے انتقال ہو گیا. نوشا کے سینے پر زبردست گھونسا لگا. وہ شامی کے گلے سے لپٹ کر بے اختیار رونے لگا. دیر تک اس کی سسکیاں ابھرتی نہیں. پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز سے پوچھا، میری بڑی بہن اور انو کہاں ہیں؟ شامی نے ٹالنا چاہا. تمہارے جانے کے بعد گھر میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہوئیں. تم میرے ساتھ گھر چل کر بیٹھو تو اطمینان سے سب کچھ بتا دوں گا. بڑی لمبی داستان ہے. نوشا نے اصرار کرتے ہوئے دریافت کیا، یار کچھ تو بتا دے. تو نے مجھے یہ خبر بتا کر بے موت مار دیا. ہائے اماں، تم کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا. نوشا پھر منہ بسور کر رونے لگا. اچھا اب تم رکشے پر بیٹھ جاؤ، میں تم کو راستے میں بتا دوں گا. بادل گھرے ہوئے ہیں، مینا برسنے لگا تو گھر پہنچنا مشکل ہو جائے گا. نوشا رکشے پر سوار ہو گیا. شامی نے پیڈل پر پیر مارا. رکشہ آگے روانہ ہو گیا. تھوڑی دور جانے کے بعد نوشا نے اپنا سوال دہرایا، یار یہ تو بتا دے کہ سلطانہ اور انو کہاں ہیں؟ انو کی نہ پوچھ، اس سالے نے تو ناک کٹوا دی. کیوں؟ نوشا نے چونک کر پوچھا. سالہ ہجڑوں کے ساتھ رہتا ہے، روزانہ شام کو خوب پاؤڈر وارڈر لگا کر ان کے ساتھ بازار میں گھومتا ہے، پھٹافٹ تالیاں پٹخارتا رہتا ہے، عورتوں کی طرح اٹھلا اٹھلا کر کمر لچکاتا ہے. اسے ذرا شرم نہیں آتی؟ یار برا نہ ماننا، میرا بھائی ہوتا تو سالے کے 4 ٹکڑے کر کے ڈال دیتا. سالے نے بے غیرتی کی حد کر دی. نوشا کا خون کھول اٹھا. دھڑپ کر بولا، وہ سالہ رہتا کہاں ہے؟ نہ جانے کہاں رہتا ہے، پر شام کو بازار میں ضرور نظر آتا ہے. نوشا نے ایک لمبی ہوں کی. پوچھا، سلطانہ کا بھی کچھ اتا پتا ہے؟ وہ آج کل کہاں ہے؟ شامی اس وقت سڑک کی چڑھائی پر رکشہ لے جا رہا تھا. اس کی سانس پھولی ہوئی تھی. اس نے کوئی جواب نہ دیا. نوشا نے ذرا دیر بعد اپنی بات دہرائی تو اس نے بتایا، وہ تو نیاز کے ساتھ رہتی ہے. نوشا بھونچکا ہو کر بولا، نیاز کے ساتھ؟ ہاں بے، وہی نیاز کباڑیا جس کی بازار میں دکان تھی. اب تو وہ بڑا آدمی بن گیا ہے، کوٹھی میں رہتا ہے، ایک دم صاف بہادر لگتا ہے. کوٹ پتلون پہنتا ہے اور موٹر کار سے نیچے بات نہیں کرتا. یار اس کے تو بڑے ٹھسے ہیں، دیکھے گا تو پہچان بھی نہ سکے گا. مگر سلطانہ اس کے یہاں کیوں چلی گئی؟ یار بات یہ ہے نا کہ تیری اماں نے نیاز سے نکاح پڑوا لیا تھا. تو ناراض نہ ہو تو ایک بات بتاؤں؟ شامی نے بات کہتے کہتے قدرے تامل کیا، پھر دبی زبان سے بتایا، میں نے سنا ہے کہ سلطانہ کی اور نیاز کی کچھ لگ سٹ ہو گئی تھی، اس لیے نیاز نے تیری ماں کو مروا دیا. سارے محلے والے یہی کہتے ہیں. وہ رکشہ چلاتا جا رہا تھا اور رک رک کر بول رہا تھا، سالے نے بہت حرامی پن کیا، ایک نمبر بدماش ہے. نوشا خاموش بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا. چند لمحے بعد اس نے شامی سے دریافت کیا، تجھے نیاز کا گھر معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے. تو مجھے وہیں لے چل. یار اس وقت وہاں جا کر کیا کرے گا؟ وہ تو یہاں سے بہت دور ہے. وہ نیاز کی کوٹھی پر جانے کے لیے اصرار کرنے لگا. شامی نے مجبوراً رکشہ اس طرف موڑ دی. اب نوشا بہت کم بول رہا تھا، کبھی کبھار ہوں ہاں کر دیتا. شامی رک رک کر محلے کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں بتاتا رہا. نیاز کی کوٹھی کے پھٹک پر پہنچ کر شامی نے رکشہ ٹھہرا لیا. رات کے 11 بجے تھے. نوشا نے رکشہ سے اتر کر شامی کو کرائے کا 1 روپے دینا چاہا تو اس نے خفا ہو کر گالی دی. منہ بگاڑ کر بولا، یار تو کراچی سے چند ٹکے کما لایا تو مجھ پر روب جھاڑ رہا ہے. یہ روپیہ اپنے پاس رکھ، صبح گھر آنا، دونوں ساتھ کھانا کھائیں گے. اور دیکھ، نیاز کے ہاں تیرا زیادہ ٹھہرنا ٹھیک نہیں. وہ اچک کر رکشہ پر سوار ہوا، پیڈل پر پیر مارا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا. نوشا کوٹھی کے پھاٹک پر خاموش کھڑا رہا. ہر طرف ہو کا عالم تھا. البتہ ایک کھڑکی سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی، مگر یہ روشنی اس قدر دھیمی تھی کہ تاریکی ہی تاریکی نظر آتی تھی. نوشا نے آہستہ سے پھاٹک کھولا اور احاطے کے اندر چلا گیا، مگر برساتی کی طرف جانے کے بجائے وہ درختوں کی جانب مڑ گیا. وہاں گہرا اندھیرا تھا. وہ سنبھل سنبھل کر چلنے لگا. خشک پتے اس کے جوتوں کے نیچے آہٹ پیدا کرتے
کسی نامعلوم خوف سے وہ بار بار چونک پڑتا۔ اس نے آہستہ سے جوتے اتارے اور درختوں کے نیچے ایک طرف رکھ دیے، قریب ہی اپنی گٹھڑی بھی رکھ دی۔ اس نے دبے دبے قدموں چل کر کوٹھی کا ایک چکر لگایا، ہر طرف سے معائنہ کیا، پھر اپنی گٹھڑی کے پاس آیا، چاقو نکال کر کھولا اور اسے دانتوں میں دبا کر دیوار پر چڑھ گیا۔ کوٹھی کے اندر گہری خاموشی تھی۔ وہ ایک کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر چلا گیا اور ہولے ہولے قدم رکھتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچا جہاں روشنی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے برآمدے کے ایک ستون کی آڑ لے کر کمرے کے اندر نظر ڈالی۔ نیاز سامنے صوفے پر ایک طرف جھکا ہوا نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ رک رک کر گہری سانس بھر رہا تھا۔ نوشا آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ نیاز کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ نوشا خاموشی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ اچانک اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا، آہٹ ہوئی۔ نیاز نے چونک کر حیرت زدہ نظروں سے نوشا کو دیکھا، مگر قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا، نوشا آن کی آن میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کھلا ہوا چاقو ہاتھ میں تھا۔ اس نے پہلا ہی وار بھرپور کیا، 3 پسلیاں چیر ڈالیں۔ نیاز زور سے چیخا، ہائے مار ڈالا! وہ کرسی سے لڑک کر فرش پر گر پڑا۔ نوشا ایک ٹانگ کے بل جھک کر بیٹھ گیا اور پے در پے وار کرنا شروع کر دیے۔ اس نے نیاز کے سینے کو، پیٹ کو، گردن کو، بازوؤں کو، ہر حصے کو چیر ڈالا۔ نیاز کا جیتا جیتا خون کمرے میں ہر طرف پھیل گیا۔ وہ ذرا دیر تک تڑپتا رہا، کراہتا رہا، پھر اس نے دم توڑ دیا۔